Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Sir Wildan lecture series on the cross-cultural understanding subject. Okay, I will talk to you about individualistic versus collectivistic culture. I will start with the background. We have the theory of individualism and collectivism model. It is used to explain the large amount of variations in human behavior and also social interaction and also personality. And it explains differences in people and or a group. How? Collectivist culture, it is individual needs, desires, and so on. And they are secondary to those of the group. Like, for example, in Asia. An individualistic culture, it is higher value on the needs and accomplishment of the individual rather than in group. I put the model here in the United States. Americans, people in the United States, they tend to be individualistic culture. Okay. I'll skip this thing. Yeah. Individualistic, collectivist. Those countries tend to be individualistic, like United States, then Canada. Then for the collectivists, we have Puerto Rico, Japan, and for example, like Java. People from Java, they tend to be collectivists. They tend to be collectivist rather than individualistic. Okay. I will talk to you about the differences between collectivist societies and also individualist societies. And then I will move into the specific explanation of the differences. Collectivist societies, we have the first aspect is we identity. We, kita, kami. While individualist societies, we have I identity. Collectivist society, exclusionism, others classified as in or out group, while individualist societies, it is universalism, others classified as individual. For collectivist societies, competition between tribes, antar kelompok, suku, golongan, it is different with individualist, while competition between individual. Collectivist societies, relations before tasks, and for the other hand, individualist societies, tasks before relation. Collectivist societies, high contact communication, many things are obvious, but for individualist societies, they tend to be low contact communication. Everything must be specified. Collective societies in group harmony must be maintained, but for individualist societies, confrontation can be healthy. Now let's move to the differences between individual and collective culture. If we talk about the relationship, human relationship, so we have to consider about the individual and collective culture. And also we have to know the differences between both of the culture. Let's see and put the model of the individual culture. The first aspect of individual culture is transaction oriented. They focus on the result. It is different with the collective culture. People from collective culture, they maintain the relationship. So relationship oriented. They focus on the process, not result. Misalkan ketika ini ya, dalam budaya individual, mereka fokus kepada hasilnya, bukan ke proses. Mereka fokus melakukan pekerjaan, selesai,
dan mereka mendapatkan gaji. Sudah, saya bekerja untuk Anda, saya mendapatkan gaji, hasilnya memuaskan, good. It is different with the collective culture. Saya bekerja untuk Anda, saya mengajar di sini, ini karena relationship oriented. Tidak semata-mata gaji misalkan. Karena saya menghargai proses perjuangan saya di sini, saya menghargai hubungan baik saya dengan para teman kerja saya ingin tidak hanya mendapatkan gaji dan upah, tapi juga saya ingin baik dengan Pak Kepala Sekolah, guru yang lain misalkan, dengan bos. Because they focus on the relationship oriented, not the process. Bukan hasil dari kerjaannya, tapi hasil dari hubungan baik. Ini lebih penting ya, menurut mereka dari collective culture, rather than transaction oriented. Then individual culture, it is short-term gains, while collective culture, it is long-term growth. Tahu ya bedanya ya. Jadi dia untuk yang dari collective culture ini adalah pertumbuhan jangka panjang. Dia melihat ke depan, dia sudah memperkirakan, oh nanti saya akan begini. Karena mikirnya adalah pada proses. Ya. Berbeda dengan individual culture, it is short-term gains. Oke, saya kerja di sini, dapat gaji sedikit, pindah ke sana. Dapat gaji sedikit, pindah ke sana lagi. Mungkin itu yang dilakukan oleh those from individual culture. Mungkin ketika Anda akan berbeda dengan melihat orang yang dari budaya kolektif ya. Mereka bekerja di sini, kenapa dengan gaji yang sedikit bisa betah di sini? Karena mereka berpikir jangka panjang. Oh, 10 tahun lagi saya akan begini, 20 tahun lagi saya akan begini. Saya berharap bisa naik jabatan misalkan ya. They focus on the relationship, a process, not the result. Then for individual culture, emphasis on the content, facts, number, ratio, statistik. Ya. Mereka bekerja, misalkan bekerja berdasarkan angka. Ya. Atau ketika saya dari culture individual, saya mengukur keberhasilan berdasarkan angka, facts, bukti, numbers, ratio, statistiknya. Anda misalkan bilang, saya itu bagus kinerjanya ya. I don't believe just for your feeling or intuition ya. But you need to prove, what have you achieved, the target, the number. Saya tidak percaya Anda bilang Anda pintar, habis Anda harus membuktikan bahwasanya kepandaian Anda bisa diukur dengan mungkin angka, mungkin fakta-fakta yang menunjukkan Anda ini pandai, statistik peningkatan kemampuan ilmu misalnya. Ini berbeda dengan collective culture, emphasis on the context, experience, intuition, relationship. Orang dari budaya kolektif, mereka menekankan kepada konteks, experience, intuition. Nah, saya percaya kok dia nanti bisa mengembangkan perusahaan ini. Dia bisa mengajar dengan bagus. Ya. Dia tidak harus melihat seberapa jauh jumlah siswanya yang sukses yang telah diajar. Dia no. Saya kalau dari culture kolektif, saya menggunakan intuisi saya. Intuition, intuition, ya, kata hati ya. Dan relationship ya. Ya karena dia anaknya bos ya saya percaya kok dia bagus dan bisa memimpin perusahaan. Ya. Karena dia anaknya profesor, mungkin dia bisa mengajar dengan bagus ya. Relationship. Ya, karena dia saudara saya, maka bla 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 bla. Saya tidak perlu bukti misalkan. Ini ketika saya dari budaya kolektifnya. Then, individual culture reliance on linear reasoning. Sementara collective culture reliance on circular reasoning. Jadi kalau saya dari budaya kolektif, maka kepercayaan saya adalah dalam reasoning yang circular yang didukung oleh A, B, C, D, E. Ya.
Berbeda dengan individual culture, it is linear reasoning. Kalau saya dari collective culture, saya akan memaafkan Anda ketika terlambat setelah Anda mengutarakan alasannya yang bla 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 bla, kemudian menghubungkan kejadian ini itu yang lain, kemudian kejadian yang ada di sana. Sampai berputar-putar, akhirnya saya yakin ya. Berbeda dengan individual culture, we relies on the linear reasoning. Straight to the point, why are you late? Bla 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 bla. Individual culture tends to be independent, mandiri. Collective culture interdependent. Mereka ketergantungan kepada orang lain, ketergantungan kepada kelompoknya. Contoh dalam budaya collective culture, ya, ketika ada sebuah pengumuman terkait dengan competition atau perlombaan. Ya. Kalau saya dari collective culture, maka saya akan tanya teman saya dulu, kamu ikut nggak ini bro? Bagus loh ini ya. Oh nggak ikut sih, ya udah aku juga nggak ikut. Nah, kalau kamu ikut, aku ikut ya, nanti aja. Ini adalah collective culture ya. Berbeda dengan individual independent ya. Oh ada competition, ada debate competition. Nah ini bagus, saya pengen meningkatkan debate saya. You don't care about the other because you are independent, mandiri. Ya. Itu dia. Then individual culture tend to be competitive, decision driven. Then collective culture should be collaborative or consensual. Oke. Kompetitif ya. Mereka yang dari budaya individual, mereka semangatnya adalah competition. Ketika mereka yang berasal dari budaya kolektif, maka mereka harus collaboration. Oke lah, ayo kita kerjakan bersama-sama. Gimana menurutmu ini. Berbeda dengan mereka yang dari individual culture. Ya. Mereka akan usul, mereka akan punya ide disampaikan. Ya. Okay, competitive because between you and I, we are having a competition. Now, individual culture tend to be direct, explicit communication. Well, collective culture tend to be indirect or circuitous communication. Circuitous communication means indirect. Sebagai contoh, misalkan saya dari individual culture, ketika saya tidak suka Anda, saya akan bilang, saya tidak suka Anda jahat, Anda rakus misalkan, Anda pemabuk, Anda pemarah. Direct, ini yang terjadi di Western culture, American culture, direct. Berbeda dengan collective culture, they tend to be indirect. Ketika saya dari collective culture dan saya tidak suka Anda, maka saya tidak akan mengatakan secara langsung. Mungkin saya akan menyuruh teman saya, bilangin deh aku gak suka sama dia ini orangnya nyebelin, ngeselin. Kamu deh yang bilang, nanti saya nggak enak kalau saya nggak bilang sendiri. Itu dari pemahaman indirect. Atau Anda melakukan sesuatu yang buat dia tidak suka, padahal Anda pengen menunjukkan bahwa Anda tidak suka. Indirect. Now, for individual culture, we have to deal with the personal accountability. Sementara collective culture, protection of face. Tanggung jawab ketika individual culture lebih ke personal accountability. Sementara collective culture, protection of face. Sebagai contoh, misalkan saya dalam sebuah kelompok, saya sebagai ketua kelompok dan saya melakukan kesalahan, maka saya tidak akan mengaku bahwa yang melakukan adalah saya. I will ask the group. Ya sudahlah, ini kesalahan kita semua ya. Ya baiknya kita harus menerima lah. Ini kan kita semua juga yang menanggung akibatnya. Padahal ini kesalahan Anda sebagai ketua. Ya, personal mistake. But you protect your face. Ya, kalau Anda sampai ngaku saya yang salah, malu kan wajahnya ini mau ditaruh di mana? Itu collective culture. Because they work together. Kesalahan dia ya kesalahan semuanya. Ya.
Tidak bisa kesalahan dia kemudian dia yang menanggung akibatnya sendiri. No. That is for collective culture. Now, for the other thing, collective culture is open office plan, sementara individual culture is private offices. Ya, ini kita lihat ketika dalam space-space tertentu di kantor atau di tempat makan. Ya. Individual culture, ya, restoran yang menerapkan individual culture, mereka akan punya ya, skat-skat ya, dibandingkan dengan rumah makan atau restoran yang menerapkan open office plan ya, seperti wedangan, tahu semuanya. Kantor yang menerapkan open office plan, mereka akan bekerja di sebuah ruangan terbuka dengan mereka bisa melihat temannya yang lain bekerja. Sementara untuk individual culture, they strict on the border. They limit the border. Individual culture, now it's linear time, impatient. Sementara collective culture, they tend to be flexible. Flexible time and patient. Ini jelas sekali ya. Mereka yang dari collective culture akan fleksibel. Janjian jam 10 ya. Sudah 10.15 ya, ditunggulah. Ya, enggak apa-apa, paling dia ada acara atau dia masih di jalan ya. Patient, they tend to be patient. Anda tahu ngundang jam 8, mereka bisa ditebak paling datangnya jam 8 lebih. Bisa jadi 8.30 atau menjelang jam 9. But not for individual culture. Linear time. Impatient. Pernah saya diundang oleh orang US ya, party, dinner party, pesta makan malam. Kita diundang jam 9, mereka jam setengah 9 sudah menanyakan, mana kamu di mana? Jadi datang nggak? Padahal masih kurang 5 menit. Ya. Because they impatient, they straight to the time, punctuality. It's really important. They straight to the time, and that is individual culture. Okay, now for the discussion, understand those things, the aspect of individual and collective culture. Try to share your ideas and also put the examples on each aspect of individual and collective culture. Thank you very much for watching, and thank you very much for listening.